স্কুল কলেজ বনাব না স্কুল কলেজ ভাঙাব আজিলৈকে বিটিসি 400খনৰ বেছি স্কুল ভাঙাই দিছে এটো বিটিসি বাকি জানে এতিয়া আকৌ স্বাস্থ্য বিভাগত আহিলে হস্পিটাল নতুন বনাব না হস্পিটাল ভাঙাব এটাও হস্পিটাল তেখেতসকলে সেই 4 বছৰত বনোৱা নাই ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম সিভিল হস্পিটালখন বিটিসিৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ হস্পিটাল এইটোকে আজি ভাঙাবলৈ গৈ আছে এটো কি সরকার আমার দাবি মানব লাগিব আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকারের দায়িত্ব আরো বেশি করিব না কমাই দিব হস্পিটাল ভাঙাই পেলে টেকেট সকলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা আবার জনসাধাৰণক কেনেকে স্বাস্থ্যৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে আমি হবলৈ নিদিও ইয়াত দল সংগঠনৰ কথা নহয় মানুহবিলাকে যদি ভাবে যে এইখন ৰেলী এইখন প্ৰটেষ্ট বিপিএফে কৰিছে বুলি যদি ভাবে জট কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সিপিএমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব দল সংগঠন আছে ভাবিলক যে বিপিএফে প্ৰটেষ্ট কৰিছে ইয়াত একো নাই বিপিএফে যদি কাম কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে আজি আমি লাজ কৰিছো দুখ প্ৰকাশ কৰিছো যে দল সংগঠনৰ নাম লৈ পেলাই ইউপিপিএলৰ আমাৰ ৰাইজে কোকৰাঝাৰ টাউনত আৰু বিজেপিৰ সাপোৰ্টাৰ ৰাইজে প্রটেস্টত ওলাই অহা নাই খালি পৰহি যদি ইয়াত কষ্ট পায় অকল বিপিএফৰ সমৰ্থকসকলে কষ্ট নাপাব আপোনালোকেও পাব সিপিআই ইউপিপিএলৰ সমৰ্থক বা বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে কষ্ট পাব আজি 5 দিন ধৰি হল কিন্তু কোনো প্ৰশাসনিক সরকারি পক্ষৰ মানুহে আপোনালোকৰ এইটোই ক্যারেক্টার এইটোই ক্যারেক্টার এই সরকাৰৰ এই বিজেপি সরকার এই ইউপিপিএলৰ সরকাৰৰ ক্যারেক্টার এইটোই জনসাধাৰণৰ দুখ জনসাধাৰণৰ কষ্ট জনসাধাৰণৰ কোনো ধৰণৰ ট্রাবল কষ্টটো তেখেতসকলে বুজিব নোৱাৰে এটো গণতান্ত্রিক এটা জনমত রাইজে বিচাৰিছে হস্পিটালখন থাকক আন্দোলন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে গণতান্ত্রিক ভাবে এই কথাটো যদি বুজিব নোৱাৰে কি সরকার হ'ব রাইজৰ কাৰণে কি কাম কৰিব দিনैहाय ইউনাইটেড ট্রাইবেল অর্গানাইজেশন অফ आसाम आरो लोगोसे जोंनि एक्स बर' भलन्टियार फोर्स जों लोगोसे बे क'क्राझारबासि राइज आरो विभिन्न दल संगठना बे आरएनबी क'क्राझार सिविल हस्पिटालावहाय जोङो जमा जादों बेवहाय जमा जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय माने बे आरएनबी हस्पिटालखौहाय बिनिफ्राय बोस्लायनानै बिथांमोना बे मेडिकेल क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय लांनो नागिरदों दा बिखौहाय जोङो गासैबो दल संगठन इउनाइटेड ट्राइबल अर्गानाइजेशन अफ आसाम आरो भलन्टियार फोर्सआ जोङो बिखौहाय अपोज खालामो बियो जे आसाम सरकारनि मोनसे षड़यंत्र बि जेरै दं बे आरएनबी हस्पिटाला जेराव दं बन थानांगौ जोङो दिनैहाय नोंथांनि दारै नोंथांनि चेनेलनि दारै जों खावलायो आरो डिमान्ड खालामो जे आसाम सरकारा गोख्रैनो बिथांमोननि डिसिसनखौहाय सोलायनांगौ आरो जेरै बे हस्पिटाला जेरैबायदि 1954 निफ्राय दङ बेबायदिनो थाबाय थानांगौ आरो जों लोगोसे डिमान्ड खालामबावो दे बिखौहाय एसे मडेल मडिफिकेशन खालामनानै बिनिफ्राय साबसिनसो डेभेलप खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामबावो गमामायैनो बायसान्सआवहाय जुदि सिभिल हस्पिटालखौ जुदि बोखारोब्ला नोंथांमोनाहाय माबा मोनसे राहा लागोन नामा बिदि जोङो अलवेज डेमोक्रेटिक प्रसेसखौहाय फोथायो आरो डेमोक्रेटिक प्रसेसजों जोङो जोंनि जिनाखि ग्रिभेन्सेस जोंनि जिनाखि मोनथाय बेखौ जोङो सब समय डिमान्ड खालामो जोङो अरायसम क'क्राझारबासि रायजोजों जोङो थाफागोन आरो जोङो बिसेस करे इउनाइटेड ट्राइबल अर्गानाइजेशन अफ आसाम आरो एक्स भलन्टियार फोर्सआ जोङो ज'यै डेमोक्रेटिक प्रसेसआवहाय जों आन्दोलनखौ खालामगोन बे हस्पिटालखौ इलेक्शननि सिगाङावबो जों खोनाखादों बेखौ माने बोखारनानै लांनायनि बाथ्राखौ जों खोनाखादोंमोन नाथाय
बै समावबो एसे होबथाखादोंमोन नै दा आरो बे इलेक्सननि समखाय गभर्नमेन्टआ बेखौ दोनथ'नाय जादोंमोन जोङो दा भिक्ट'रिया सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो बेखौ बोखारफिननो नागिरदों अलरेडि माखासे मेसिनारिफोरखौ लांखाबाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ लांनायखौ जों खोनानो मोन्दों बेनि थाखाय जों दुलाराय एक्स बर' भलन्टियार फर्सनि जानानै जोङो बे धरनायाव बाहागो लाफाफैदों बे धरनायाव अकल जोंनि भलन्टियार फर्सल' नङा बाहाय गोबां सिभिल माने सामाजिक संगठननि मानसिफोर दङ आरो बाहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसियाबो बाहागो लाफैदों जेराव जों नुनो मोन्दों जे दुखुनांथाव बे बोथोरावबो माने 50, 60, 70, 80 बोसोरनि बुरि बुरि बोराय बोराय बिथांमोनाबो नुजाफैदों होमबा बेफोरखौ दिनै सरकारा एसेबो साना नामा सरकारा जे रायजोनि थाखाय जे मोजां मावनांगौ बेखौ सरकारा साननांगौ आरो बे रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हस्पिटाल बे जाबाय बर' हारिनि बर'नि मोनसे जारिमिनारि हस्पिटाल बे 1954 नि समावनो बे जाबोनाय बेखौ दादोंमोन बानायदोंमोन बे हस्पिटालखौ आरो बे हस्पिटालनि नामखौ दोननाय जादोंमोन बिथां माने रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि माने गोसोखां महरै माने बे हस्पिटालखौ नाम दोननाय जादोंमोन आरो दिनै बे हस्पिटालखौनो बोखारनानै लांनो नागिरनाया बेथ' सरकारनि मोनसे बिराद गाज्रि माने खायदा षड़यन्त्र आरो बेनिखायनो जों भलन्टियार फर्सनि जानानै गोख्रोङै गोरायै बेखौ जों सोंखारियो गभर्नमेन्टखौ बे जिनिसखौ खालामनो मोना गभर्नमेन्टआ मानो होनबा बे ओनसोलनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि रायजो राजा दुखिया गोरिब गेन्द्राफोरनि थाखाय बे हस्पिटाला जोबोरैनो नांथावगौ आरो बेहाय गोबां माने फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनानै जानाय गोबां न'खर दङ बेफोरनि सार्थआव सरकारा बे हस्पिटालखौ मालाबाबो उठायनो मोननाय नङा आरो बेखौ उठायोबा जों भलन्टियार फर्सनि जानानै आरो लोब लोब रायजो राजा गोबां माने गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जों दिनै जेरै लोब लोब फैदों बेबायदिनो जों खौसे जानानै जोङो धरना होबाय थागोन जों जिरायनाय नङा गभर्नमेन्टआ खुनु जेब्लासिम बे माने थांखिखौ सोलाया अब्लासिम जोंबो बे धरनाखौ होबाय थागोन আমার রূপনাথ ব্রহ্মর যেটো সিভিল হসপিটাল 5 দিন মান মানে স্ট্রাইক বা ধর্ণা কৰি আছে আমি কেডিসি আসু হৈ আমি সমৰ্থন জনাইছো আৰু সমৰ্থন জনাই কৰি যাম কিয়নো আজি আমাৰ এই হস্পিটালখন বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ এই পাব্লিক সকলে মানে ইয়াতে মানে আহি থাকে আৰু ইয়াতে মানে বহুত আমাৰ সমস্যা আছে কিয়নো সমস্যাটো হল কি আমাৰ পাব্লিক যিবিলাক বেমাৰ হৈ থাকে ইউতে মানে ইমান ভালকৈ ডক্টৰ নাপায় কিয়নো ইয়াৰ পৰা এই মেডিকেল কলেজত লৈ আছে বা লব বুলি কৈ আছে শুনিছো তাৰ পিছত ইয়াতে আমি We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. ৰাভা ছাত্ৰ সংগঠন হৈ যিমানখিনি ইয়াতে প্ৰব্লেম বা সমস্যা হৈ আছে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ